इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की चीफ जस्टिस से चेंबर में मुलाकात हुई है। बुखारी साहब, ये जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, और मुमकिन तौर पर हम सोच तो सकते हैं कि किस बारे में गुफ्तगू जो है वो हुई होगी। इलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मसला जो है वो हल होने की तरफ आएगा इसके बाद? आपको याद होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी। पहले भी डिफेंस सेक्रेटरी साहब जो है उनको अदालत ने बुलाया था, तो उनसे बात तो नहीं हुई थी, लेकिन एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था। उन्होंने भी रिपोर्ट एक सबमिट की थी जिसमें उन्होंने इफ्स एंड बट्स जो हैं वो वाजे किए थे कि क्यों इस वक्त जो है अमला जो है, ख़ास तौर से जो वर्क फोर्स है, जो फोर्सेस हैं, वो क्यों नहीं इस वक्त दी जा सकती इलेक्शन के लिए। मेरे ख्याल से ये मीटिंग उसी के लिए थी कि फर्दर वजाहत उसकी की जाए, ताकि कोशिश की जाए सुप्रीम कोर्ट को बावर कराने की कि हालात क्या है। देखिए, इस वक्त कैफियत यह है कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट दोनों डैगर ड्रॉन सूरत हाल में है। ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ जो कहते हैं ना उर्दू ज़बान में खंजर बकफ है, तो कोई भी अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपने देखा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज ये कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती तो हर कीमत पे हमने रखनी है सबसे ऊपर, और कोई कदगन लगाने की कोशिश की जाएगी तो उस पर सख्त मज़ाहमत की जाएगी। तो लहजा नोट फरमाएं आप। इधर से सुप्रीम कोर्ट है कि वो कहती है कि आपकी ऐसी की तैसी इलेक्शन में प्रोविजन है ये कि आपने 90 दिन में कराना है, तो वो कराएं। कुछ लोग बीच में से पूछते हैं कि जनाब 90 दिन की डेडलाइन तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी बाईपास कर दी है, क्योंकि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे 90 दिन में, तो वो आपने 14 मई कर दिए। तो आपने किस खाते में वायलेट किया जी कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी पूछ रहे हैं लोग। हैविंग सेड दैट, सईद गनी साहब की गुफ्तगू का मैं हवाला देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये कहा करते थे कि जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर में जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो उसकी तरवीज, यानी वो मार्ज़ वजूद में आया। मार्ज़ वजूद में तो मेरे ख्याल में पहले आ चुकी थी बुखारी साहब, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी प्रॉपर्ली उसको। सईद गनी साहब ये कहते हैं कि जनाब ये जुडिशल एक्टिविज़म नहीं है, ये है जुडिशल मार्शल लॉ। ये फौजी मार्शल लॉ नहीं है, ये जुडिशल मार्शल लॉ है। और वहाँ पर जो मौजूद हैं लोग, वो जुडिशल डिक्टेटर्स हैं, फौजी डिक्टेटर नहीं हैं। ज़बान और लबो लहजा जो है ये बता रहा है कि कोई कल सीधी होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी बीइंग पार्टनर विद द गवर्नमेंट, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसमें वो शरीक कार है, उनके बंदों की तरफ से ये लबो लहजा, ये ज़बान, लेकिन यही लबो लहजा जरदारी साहब ने भी इख्तियार किया, और इससे पहले खुद बिलावल साहब भी ये लबो लहजा इख्तियार करते रहे हैं। तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इज़ गोइंग टू बच। मुज़ाकरात किए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे लाने के लिए, ताकि कोई एक वर्किंग इक्वेशन हो जाए, किसी एक फार्मूले पे इत्तफाक हो जाए, ताकि ये जो रस्साकशी चल रही है, ये जो फसाद बरपा है, पॉलिटिकल फसाद, ख़ासतौर से आप सियासी बहरान कह लीजिए इसको नम लफ्ज़ों में, इससे निजात हो सके। तो ये दो बातें करनी जो है वो बहुत ज़रूरी थी। और एक और वजाहत, चीफ जस्टिस साहब ने पहले ये ऑप्शन दिया था कि बैठ जाएं आप। मेरे ख्याल में ये सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, फिर वो मैंने बयान कर दी ना शुरू में कि जब बैठने की बात आती है तो खान साहब कहते हैं मैंने तो उनके साथ नहीं बैठा। तो अगर वहाँ पे मेरे ख्याल में चीज़ों को सही तरीके से विजडम के साथ लिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के साथ ये जो इस वक्त हम, हाँ, मेरे ख्याल से ये जो बदसूरत सूरत हाल है, इससे बचा जा सकता था। एक और बात जिसकी वजाहत रह गई है, हमने पहले गुफ्तगू में पहले सेगमेंट में कहा था कि जी बिलावल जरदारी साहब ने इसरार किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और हमने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान और ज़ैन बुगटी ने इसकी शदीद मुखालफत की, लेकिन बिलावल भुट्टो की सपोर्ट की जिन लोगों ने, उनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। जो उनका इसरार है कि पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए, उसकी हमायत की है जी एमक्यूएम ने, बीएनपी ने, खालिद मगसी ने, चौधरी सालिक ने और मोहसिन दावड़ ने। दैट मीन्स बिलावल इज़ नॉट अलोन इन हिज अप्रोच। तो हम फिर दुआ गो हैं, ऑल सेड एंड डन, जो कुछ भी हो रहा है इसका सियासी हल निकालने की हर कोशिश को हम सपोर्ट करते हैं, एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी और एज टू इंडिविजुअल भी। इज दैट राइट? तो मुज़ाकरात होने चाहिए, और मुज़ाकरात के ज़रिए ही कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। अब आ जाएं आप साकिब निसार साहब। हाँ जी, बिल्कुल। आज एक बार फिर जो है वो निशाने पर लिया है वज़ीर आज़म साहब ने साकिब निसार साहब को, और मेरे ख्याल में शायद उनके कुछ ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। वो कर रहे थे जी ख़िताब वहाँ पर जी रावलपिंडी के इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में गए थे, और वहाँ पर वो ख़िताब कर रहे थे, और फिर उनको PKLI याद आ गया, फिर उनको और बहुत सारी चीज़ें याद आ गई। तो आज काफ़ी निशाने पर रहे साकिब निसार साहब वज़ीर आज़म साहब की। जी देखिए, ये जो डैम का इशू है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, आपको पता है। सही। पहली बात तो ये कि इसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो डैम के फंड बनाए और जाके उसको पूरी दुनिया में उसके लिए चंदा जमा करे। डू यू थिंक कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का है?
نہیں بالکل نہیں. ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ نہیں ہے. چلیے جناب, آپ نے کیوں بنایا, پہلے تو آپ یہ اس کا جواب دیں, پھر کتنے پیسے اکٹھے ہوئے, ہو ول ڈیسائیڈ کہ ٹوٹل پیسے آئے کتنے تھے اور بینک میں کتنے موجود ہیں اور کتنے وہ ہو گئے ہیں. ثاقب نثار صاحب نے آج اس کی جواب دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی 10 ارب روپے جمع ہوئے تھے, پہلے ہم نے سنا تھا 12 ارب ہوئے ہیں, ہم نے یہ بھی سنا تھا 14 ارب ہوئے ہیں. اچھا 10 ارب ہوئے ہیں, اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بینکوں میں چونکہ ہم نے ڈپازٹ کر دیے تھے یعنی انویسٹ کر دیے تھے تو یہ اب 17 ارب ہو گئے ہیں. اچھا یہ ان کی طرف سے یہ فگر دیا گیا ہے. دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ڈیم کے پیسے سپریم کورٹ کی ڈسپوزل پر کیوں پڑے ہیں. سپریم کورٹ نے تو ڈیم نہیں بنوانا نہ بنانا ہے, یہ تو گورنمنٹ کے کرٹسی کے تھرو ٹینڈر ہوں گے, اس کے بعد پھر کسی کو ٹینڈر الاٹ ہوگا, پھر اس کی مینوفیکچرنگ ہوگی, پھر حکومتی ادارے جو ہیں اس کو سپروائز کریں گے اینڈ ایوری تھنگ. چلیے دیر آلویز از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ نا. اب ان کو چاہیے کہ یہ ڈیم فنڈ کے پیسے جو ہیں ٹرانسفر کر دیں حکومت پاکستان کو, تاکہ وہ اسی پرپز کے لیے خرچ, دیکھیں جس ڈیم کے لیے بنے تھے وہ ڈیم کی تعمیر کا کام تو پروسیس میں ہے, بجٹ میں اس کی اسپیشل ایلوکیشن موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس حکومت کو یہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ نہ کریں آپ تو آپ مزید 10 سال نہ کریں, آپ بادشاہ لوگ ہیں, سپریم کورٹ کو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا نا, کیونکہ اب ثاقب نثار صاحب نہ صحیح تو جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس کے کسٹوڈین تو وہ ہے نا, تو ان کے پاس ہے. اور پھر جب اگلے آئیں گے تو وہ کسٹوڈین ہوں گے. ہاں میرے خیال سے یہ ہم فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کی وزڈم کے اوپر کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن آج جو آپ نے آغاز میں گفتگو کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج کافی ثاقب نثار صاحب کا گھیراؤ کرنا کہہ لیں آپ اس کو, یا ان کے اوپر تنقید کی ہے بہت شدید. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ پر آپ نے الزام لگایا تھا جب آپ چیف جسٹس تھے کہ میں نے 20 ارب روپے جو ہیں غرق کر دیے ہیں. تو میں آپ سے آج یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے غرق کر دیے ہوتے, یعنی یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ پی کے ایل آئی جیسا ادارہ کیسے بن گیا؟ آپ گئی ہیں کبھی پی کے ایل آئی؟ بالکل میں It's a گئی ہوں. huge complex. اور کرونا کے ٹائم پہ بخاری صاحب پی کے ایل آئی نے اتنا زبردست قسم کا کام کیا ہے وہاں پر. پی کے ایل آئی ایک بہت زبردست قسم کا انیشیٹو تھا, میں کسی گورنمنٹ کی یا کسی اس طرح سے سائڈ نہیں لے رہی. پی کے ایل آئی ایک بہت زبردست قسم کا انیشیٹو تھا جس کو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت زیادہ انفارچونیٹلی 2-3 باتیں ثاقب نثار صاحب کے دور میں جو ہوئیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے سرکل ریلوے کو 18 مہینے ڈیلے کیا, اس کا افتتاح نہیں ہونے دیا, حالانکہ دیٹ واز almost ready to be inaugurated. ایک کے بعد دوسرا الزام, دوسرے کے بعد تیسرا الزام, تیسرے کے بعد چوتھا نقص, پانچواں نقص, چھٹا نقص, حتیٰ کہ 18 مہینے تک کچھ نہیں نکلا اس میں سے, الٹیمیٹلی اس کا افتتاح ہوا. اٹس کرمنل. ٹھیک ہے, ایک بات. یہی حال پی کے ایل آئی کا ہوا. الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس کا ڈائریکٹر جنرل بنانا چاہتے تھے, اور ڈاکٹر سعید صاحب, سعید الہی if I'm not wrong, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, وہ بہت معروف اور بہت پائے کے ان کے نام کے پیٹرنز چلتے ہیں وہاں, وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. انہوں نے آ کے یہاں پی کے ایل آئی کی پہلا کڈنی اینڈ لیور کا ٹرانسپلانٹ کا پروجیکٹ لگایا تھا, جس کو کرانے کے لیے ہمارے ہاں سے لوگ انڈیا تک جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے 3-4 سال اس کے اوپر کام رکا رہا. بالکل نہیں. پرسنلی بخاری صاحب میں وہی کہی نا کہ پرسنلی میں ایسے ڈاکٹر سے ملی ہوں جو سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے امریکہ سے آئے تھے, اور وہ لٹرلی انہوں نے کہا کہ ہمیں اب لگتا ہے کہ شاید ہمارے کریئر کا سب سے غلط موو تھا جو پھر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کیا.